अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते या डिसेप्शन यूज़ करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फोर्जरी जमा करवाते हैं, 2 नंबर जमा करवाते हैं होम ऑफिस को वीज़ा लेने के लिए। मेरे एक्सपीरियंस में ये फ़र्स्ट केस है जब किसी का स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है और उसे 10 साल का बैन लगा हुआ है। लास्ट वीक मुझे एक अपॉइंटमेंट थी एक बंदे के साथ, उन्होंने वो अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस किया। उसमें क्या था वो तो बाद में बताता हूँ, पहले डिसेप्शन क्या है, डिसेप्शन का रूल जो है उसमें चेंज जो आई है वो क्या है। जो पहले किसी भी वीज़े की जो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल थी वो पार्ट 9 के तहत आती थी। हर वीज़े के हवाले से, स्पाउस वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, वो डिफरेंट थी उसकी हर एक के वीज़े के हवाले से। लेकिन अब जो है नवंबर 25 से जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस आई है HC1333, उसमें अब उस सूटेबिलिटी को एक कर दिया गया है, या जो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल है वो एक ही कर दी गई है, उसको पार्ट सूटेबिलिटी का नाम दिया है। उसके अंदर अब लचक नहीं है। पहले जो फैमिली केसेस में थे, फैमिली केसेस थी या फैमिली एप्लीकेशन थी, स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, प्राइवेट लाइफ पे, वो इजी थे। उसमें मैंने कभी किसी का बैन नहीं देखा था कि 10 साल का बैन लगा हो रिसेप्शन पे। हाँ, वीज़ा रिफ्यूज़ होता था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो कर दिया हमने, आपके ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है या हमें डाउट है, ये वट। लेकिन अब चूँकि सूटेबिलिटी आ गई है, नया रूल आ गया है 11 नवंबर जो 2025 से, 11 नवंबर 2025 से, तो अब जो है अब गुंजाइश नहीं है, अब उनकी लचक ख़त्म हो गई है फैमिली केसेस में भी। तो जो स्पॉट सूटेबिलिटी है ये काफ़ी हाश है, ये बहुत सख्त कर दिया है। इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल है, जो आपकी क्रिमिनलिटी है, जो आपका करैक्टर चेक करते हैं, उसको असेस करते हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं उसको असेस करते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं, किस पंजाबी में कहते हैं कहाँ डंडी मार रहे हैं। तो अगर होम ऑफिस को लगे कि आपने डंडी मारी है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आपने असल हकाइक छुपाए हैं, तो फिर आपका डिसेप्शन होगा, वो अंडर सूटेबिलिटी, पार्ट सूटेबिलिटी के अंदर वो उसको कंसिडर करेंगे और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तो हो गई, साथ डिसेप्शन भी लगेगी। अब ये केस क्या था, बंदे ने स्पाउस वीज़ा जमा करवाया और अपने जो डॉक्यूमेंट थे, जो रिक्वायरमेंट थी स्पाउस वीज़ा की, वो सारे डॉक्यूमेंट वो जमा करवाए। उसमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या, जो एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट दिए, एम्प्लॉयर लेटर दिया, जो पे स्लिप्स दी, बैंक स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने डाउट हुआ होम ऑफिस को, तो उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया, एम्प्लॉयर का भी और जो एम्प्लॉय था यानी जो स्पॉन्सर था उसका भी। अब यहाँ से गलतियाँ शुरू हो गई, यानी वहाँ से होम ऑफिस को फर्दर गारंटी मिलना शुरू हो गई कि जो वो बंदा सही नहीं कह रहा या इनके बात में कंट्रडिक्शन है। एम्प्लॉयर से बात हुई तो एम्प्लॉयर की वर्डिंग या एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से डिफरेंट थी, और जो स्पॉन्सर था उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी। डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहे थे और जो इंटरव्यू लेने वाला था उसको जवाब कुछ और मिल रहे थे। HMRC का जो रिकॉर्ड है वो कुछ और कह रहा था, और जो इनके डॉक्यूमेंट थे वो कुछ और कह रहे थे। उसमें यानी ये कह रहे थे कि जो स्पॉन्सर है यानी एम्प्लॉय, वो कह रहा था कि मैंने जनवरी में जॉब शुरू की है, जबकि जो एम्प्लॉयर कह रहा था वो फरवरी या जनवरी या फरवरी, उसको पता ही नहीं था कहाँ पर शुरू की है। जो सैलरी थी एम्प्लॉयर को, उसको सैलरी के बारे में पता ही नहीं था। तो यानी इस तरह के अगर आप फेक डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं या आप उनको प्रूव नहीं कर सकते और होम ऑफिस समझता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट फेक हैं और उसमें डिसेप्शन यूज़ हुआ है और आपका जो डाटा है वो कंट्रोडिक्टरी है, वो HMRC से मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपको डिसेप्शन का मुर्तकिब पाया जाएगा और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, और रिफ्यूज़ होने के साथ साथ आपको डिसेप्शन डिक्लेयर करने की वजह से सूटेबिलिटी को यूज़ करते हुए अब वो आपको 10 साल का बैन भी लगा सकते हैं, और उस जो केस था उसमें उन्होंने लगाया भी है। अब राइट ऑफ अपील तो दिया उन्होंने, अब उन्होंने कहा कि हम अपील में जाएं या ना जाएं। अपील में जाने में से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब गलत हैं तो फिर आप क्या प्रूव करेंगे जाके, जो उन्होंने बातें की हैं वो सच्ची हैं, तो आप कोर्ट में जाके अपील करके क्या करेंगे, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट करेंगे और अपना भी। तो इसलिए
اگر رائٹ پہ ہیں آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پروف ہے، ڈاکومنٹ ہے اور واقعی میں وہاں کام کر رہا تھا، میرے پاس سب کچھ جینون ہے، تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ پھر جائیں آپ لڑیں۔ لیکن جو حقائق بتا رہے ہیں، جس طرح کہ ہوم آفس کہہ رہا ہے کہ HMRC کا ریکارڈ میچ نہیں ہو رہا، آپ کی یہ چیز میچ نہیں ہو رہی، آپ کی جو باتوں میں کنٹرڈکشن ہے، تو پھر آپ کیسے پروو کریں گے؟ کیسے ہوم آفس کو ان کو غلط ثابت کریں گے؟ تو اس لیے اب ڈسیپشن جو پہلے کی طرح لوگ جس طرح EU میں کافی سارے کیس ایسے سنے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا تو وہ ویزا لگ گیا، ہم نے یہ کیا تو وہ لگ گیا۔ تو EU سیٹلمنٹ کے جو تھا انہوں نے اس وقت بہت ہی اس کو ایزی تھا، اس میں لوگ کرتے تھے، 2 نمبریاں کافی لوگوں نے کی ہیں۔ لیکن اب جو ہے، اب اگر آپ کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں، کوئی بھی، یہ نہیں کہ صرف اسپاؤس ویزا یا وزٹ ویزا، کوئی بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کی خدا را صحیح جو انفارمیشن ہے وہ دیں، کریکٹ انفارمیشن دیں، اور کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ کوئی انفارمیشن ہائڈ نہ کریں۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی اگر ویزا ریفیوز ہوا ہے تو وہ کب بھی ہوا آپ نے ان کو بتانا ہے، بتا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی اوفینس ہوا ہے، کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ڈو یو ہیو اینی کرمنل اوفینس ان اینی کنٹری اینی ٹائم؟ سو اینی ٹائم کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کبھی کوئی ہوا ہے اوفینس تو آپ ضرور بتائیں، اور وہ جب اوفینس بتا دیتے ہیں تو آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آپ نے ٹرو انفارمیشن دے دی ہے۔ اب وہ ڈسکریشن پاور بھی یوز کر کے آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے، لیکن اگر آپ نے ہائڈ کی انفارمیشن تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ انفارمیشن ہائڈ کرتے ہیں تو آپ اسی زمرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے ڈسیپشن کیا ہے، آپ نے حقائق چھپائے ہیں۔ تو کوئی بھی ویزا اگر آپ کا ریفیوز ہوا ہے، چاہے وزٹ ویزا ہے یا کوئی بھی ویزا ریفیوز ہوا ہے، تو آپ اس اپلیکیشن میں لازمی مینشن کریں۔ اور آج کل جو ہے وہ اسپاؤس ویزا اب آسان نہیں رہا، فارم فل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ فل کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو دیکھ کے آپ کسی امیگریشن لائر سے، کسی سولیسٹر سے، کسی بیرسٹر سے پھر انفارمیشن لے کے ان سے کنسلٹیشن کر کے پھر آپ بے شک خود بھی اپلائی کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی جو لائف ہے اس کو رسک نہ ڈالیں۔ اب ان کی لائف تو رینیو ہو گئی کہ اب ان کی 10 سال تو وہ نہیں آ سکتے، 10 سال کے بعد بھی وہ بہت مشکل ہے کہ ان کو ویزا دیں۔ تو اس لیے آپ جب انفارمیشن دیں اس کو پراپر کسی کے پاس جس کے بعد نالج ہے، سولیسٹر، امیگریشن لائرز یا جو ایڈوائزرز ہیں ان کے پاس جائیں، نہ کہ آپ خود لگے رہیں اور خود ہی ڈاکٹر بنے ہوں۔ تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہیں، لیکن قانونی نقطہ نگاہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو کافی سارے لوگ ایسے آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو، ان کے حساب سے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب قانونی حساب سے دیکھا جاتا ہے، امیگریشن لا کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ کسی کی جو انفارمیشن ہے اس انفارمیشن کو یوز کر کے ان کی زندگیاں بچ سکیں، ان کی اپلیکیشن بچ سکیں۔ اپنا بچانے والوں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔